ଖେଚୁଡ଼ି ନୁହେଁ କି ନୁହେଁ ବିରିୟାନୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦଟା ଜମା ଭୁଲି ହେବନି। ନୁହେଁ ପୁଣି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦିଆ ବୁଟ ତରକାରୀ ଲଟପଟ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପଲଉ, ତା ସାଥିରେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭରର ଦହି ରାଇତାର କେତେ ଭାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଗେଲୁ ପାକଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଏକଦମ ନିଆରା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ବୁଟ ଡାଲି। ବୁଟ ଡାଲି ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଅଧ ଗିନା। ଆପଣମାନେ ମାପିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେବେ, ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପଲଉ। ଆମେ ଏବେ ବୁଟ ଡାଲିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୁଟ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେବା 1 ଗିନା ଚାଉଳ। ଯେତିକି ବୁଟ ଡାଲି ନେବେ ତାର 2 ଗୁଣ ନେବେ ଚାଉଳ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧ ଗିନା ନେଇଛେ ବୁଟ ଡାଲି, ସେଥିପାଇଁ 1 ଗିନା ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳ ବା ଜିରା ରାଇସ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ଚାଉଳ ନେବେ, ଯାହାର କି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଉଳର ଦାନା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାର ବାସ୍ନାରେ ମହକିଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟର ପଲଉ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ହେଉ କି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ମକଚିକି ଧୋଇଦେବେ। 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ଏସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭାଜିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବଡ଼ 1 ଚାମଚ ଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛକୁ ଭାଜିବେ, ତାର ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପଟ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତାର ଆର ପଟଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମଝିରେ, କାହିଁକିନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବା ତାର ଛିଟକା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି କରିବା ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ସିଝିଯିବ, ତା ସହିତ ଆଉ ଛିଟକା ପଡ଼ିବନି ଉପରକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଟ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲିରୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକୁ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ଯେମିତି ଏଥିରେ ନ ରୁହେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଣିକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଚାଉଳରୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ଏଠି ନେଇଛୁ 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପଲଉରେ 1 ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛୁ। ଆଉ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ବୁଟ ଡାଲି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଳୁ ଏଇସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଏସବୁକୁ ପକାଇକି ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପଲଉ। ଆମେ ଏଠି 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ପିଆଜ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୁରା ପତଳା ପତଳା ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟମାଟୋର ଭାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବା, ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ନେଇଛେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ 2 ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ 2 ଖଣ୍ଡ, ଏମିତି କରିକି 8 ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା। ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିବା। ଆଉ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାନି, ତାକୁ ଏବେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଳୁ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ନେଇଛୁ 1 ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଳଚିନି, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 3ରୁ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା,
गोटे बड़ चामच धनिया, गोटे छोट चामच साहजीरा। आपण माने साहजीरा जदि थिबो निश्चय पकेबे, बिल्कुल स्किप करेनि। ए साहजीरा रे हमर पलौर स्वाद आहुरी बहुत बढ़िया रहिबो। देखंतु जीरा और साहजीरा भितर आपण माने देखि पारुथिबे साहजीरा पूरा पूरी पतला पतला और छोट छोट जीरा अपेक्षा। एठी देखंतु आमे गोटे छोट चामच साहजीरा दे सारिबा परे अदा देइचु, 1 इंच रो छोट छोट खंड करिके दे देइचु। तापरे रसुण 10 रु 12 कोला, तापरे सुखिला लंका 2टी। ए सब को आमे प्रथमे पानी देकी बाटी दबा। आउ जेहेतु आमे पूरा फ्रेश मसला एठी नौचे आ बाटी की ताको व्यवहार करिबा, तार स्वाद और बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। आपण माने गुंड मसला बदल रे एमिति मसला को बाटी के व्यवहार करंतु, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट रहिबो। आउ एई मसला को पूरा पूरी चिकन करिके बाटिबेनी। देखंतु टिके टिके दरदर खंड करिके बाटिबे, बेसी सुआदिया सहित बेसी बास्ना मध्य रहिबो। एबे आमे जो कड़ाई रे माछ भाजी थिले सेई कड़ाई रे देदबा गोटे बड़ चामच रु 2 बड़ चामच सोरिष तेल, ता सहित 2टी तेजपत्र, गोटे छोट चामच जीरा, 2 रु 3टी लवंग, अलैच गोटे, गुजराती 2टी। ए सब को देकी टिके भल भाबरे भाजी दबा। गरम मसलार बास्ना भल भाबरे बाहरी गला परे आमे जो काटिकी रखिथिले कंचा लंका पियाज, एबे कंचा लंका पियाज देकी 2 रु 3 मिनिट पई टिके भाजी दबा। देखंतु पियाज जेतेबेले भल भाबरे भाजी हे जिवो, तापरे आमे पकेबा टमाटो कटा। आउ टमाटो दे सारिबा परे आमे सांगे सांग दे दबा स्वाद अनुसार लूण, जहा फଳରେ कि टमाटो जल्दी सिझी जिवो बा कुक हे जिवो। पियाज और टमाटो सहित लूण को आमे भल भाबरे मिसेकी अल्प समय पई टिके गोळेई दबा। तापरे आमे लो टू मीडियम फ्लेम करि दबा। ढांकुणी रे घोड़े कि याकु छाड़ी दबा 2 रु 3 मिनिट पई। 2-3 मिनिट भितरे देखंतु टमाटो भल भाबरे सिझी गलानी आ पूरा पूरी रस बाहरी कि पियाज टमाटो भल भाबरे मिसी गलानी। एबे देखंतु आमे एठी दबा धनिया पत्र डांग। जो धनिया पत्र आमे व्यवहार करिथांती ता अपेक्षा धनिया पत्रर डांगर बेसी बास्ना थाए। आमे देखंतु एठी धनिया पत्र सहित किछि धनिया पत्रर डांग को मध्य एठी पकेई दबा, बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। ता सहित आमे जो मसला को बाटिकी रखिथिले सब गोटा मसला जीरा धनिया ए सब ताको एठी दे दबा। तापरे दे दबा गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड भल रंग पई, ता सहित अधा छोट चामच दे दबा हळदी गुंड। आउ ए सब मसला को भल भाबरे टिके कसेई दबा। जेहेतु आमे जीरा धनिया ए सब कंचा मसला व्यवहार करिचे, ताको टिके समय भल भाबरे भाजी दबा, जहा फଳରେ कि बहुत बढ़िया बास्ना बाहरिबा सहित स्वाद भी बहुत बढ़िया रहिबो। आपण माने जेतेबेले मसला कसेइबे लो टू मीडियम फ्लेम करदेबे, आउ टिके घोड़े घोड़े करके ताको कसिबे। आउ अल्प टिके जदि दरकार पड़े पानी टिके मध्य देकी ताको भल भाबरे कसिदेबे। देखिबे टिके टिके चारिपटू तेल बाहरिबा को लागिबो, भल भाबरे कसी हे जिवो। तापरे आमे पकेबा आलू। आमे जो आलू को काटिकी रखिथिले पानी रे पकेकी, एठी आमे कंचा आलू नेइचु। आउ आलू माछ मुंड लांज देकी ताको 2 मिनिट पई भल भाबरे टिके कसे देबे, जहा फଳରେ कि मसला सहित भल भाबरे फ्लेवरफुल हेकी रहिबो माछ मुंड लांज आउ ता सहित आलू। तापरे आमे एठी दे देबा बतुरा बुट डाली आउ ता सहित बतुरा चाउल। ए सबु दे सारिबा परे पूरा हल्का हल्का करके आमे ताकू गोलेइबा, जेमिति कि एई मसला सहित माछ मुंड लांज आलू बुट डाली आउ चाउल ए सबु भल भाबरे मिसी जिवो आ भल भाबरे कसी हे जिवो। बेसी समय नुह, मात्र 3 रु 4 मिनिट पई एमिति हल्का हल्का लो मीडियम फ्लेम करिके आमे टिके ताकू भाजिबा बा कसेइबा, जहा फଳରେ कि भल भाबरे सब मिसी जिवो बा कसी हे जिवो। तार बास्ना बहुत बढ़िया रहिबा सहित स्वाद भी खूब भल रहिबो। आउ जेतेबेले आपण माने घांटिबे अधिक जोरे घांटिबेनी, धीरे धीरे घांटिबे, जहा फଳରେ कि चाउल पूरा गोटी गोटी हेकी रहिबो। आउ आपण माने चाहिले माछ मुंड को टिके टिके छेची परिबे बा टिके खंड खंड करि परिबे, किंतु बेसी कंटा कंटा हे जिवो बोली आमे एठी माछ मुंड को बेसी खंड खंड करिनु, एमिति गोटा रखिछु। आउ लांज को बिल्कुल खंड करिबेनी, काहेकि ना लांज रे बेसी कंटा अंश थाए, तेणु लांज को एमिति गोटा करके रखिबे। एबे कड़े रे जेहेतु जागा हेलानी, आमे प्रेशर कुकर रे दे देबा
आउ प्रेशर कुकर रे कले मध्य बहुत जल्दी प्रस्तुत हो जिवो। एबे हमरो भल भाबरे सब जिंस कषि हो जाइछि। आमे प्रेशर कुकर रे दे देबा ता सहित आमे एठी देबा 3 गिना पानी। जेहेतु आमे अध गिना बुट डाली आ गोटे गिना चाउल नैथिले टोटाल 1.5 गिना हमरो हेला चाउल आ बुट डाली मिसिकी। तेणु जेतिकी आमे नबा बुट डाली चाउल तार डबल नबा पानी। सेथिपाई आमे एठी 3 गिना पानी दे देबा। पानी देकी ए सब को आउ टिके भल भाबरे मिसै देबा। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची रंग। आउ एबे दे देबा टिके लूण स्वाद अनुसार चाखिकी देबे, जेहेतु आमे आगुरु भी लूण पकेइचे। ता सहित भल बास्ना और स्वाद पाई गोटे बड़ चामच दबा देसी घी। देसी घी निश्चय पकेबे, तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। जेहेतु पलौ आउ गोटे छोट चामच दबा चीनी आउ गोटे छोट चामच दबा गरम मसला पाउडर। ता सहित धनिया पत्र कटा टिके अधिक पकेबा। एई सबु बास्ना रे एई पलौर स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। जेहेतु माछ मुंड लांज मसलार बास्ना, ता सहित आमे एठी मसला गुंड व्यवहार न करिकी पूरा ताजा गोटा मसला को आमे एठी बाटिकी व्यवहार करिचे बा कसेइकी देइचे। ता सहित देसी घी, गरम मसला, धनिया पत्र एई सबुर बास्ना युक्त हेकी प्रस्तुत हे जिवो हमर अति स्वादिष्ट मुढ़ी घांट पलौ। एबे आमे 2टी कंचा लंका दे देबा और मीडियम फ्लेम रे गोटे हुइसिल आसीबा पई छाडी देबा। गोटे हुइसिल आसी सारिबा परे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देबा। आउ ऑटोमेटिक प्रेशर कुकर रो एयर गला परे आमे ढांकुणी को काढिबा। से भितरे आसंतु प्रस्तुत करिबा हमर अति स्वादिष्ट मुढ़ी घांट पलौ पई गोटे बहुत बढ़िया रायता। सी भी पुणी भिन्न शैली रे आ भिन्न स्वाद रे, जहाँकि मुढ़ी घांट पलौ सहित खूब जमिबो। एठी आमे नैचु गोटे काकुड़ी आउ काकुड़ी को भल भाबरे धोईकी आमे एमिति कोरिकी नै जाइचु, जहाँ फल कि पूरा छोट छोट खंड होइकी काटी हो जाइछि। आमे टिके बड़ वाला ग्रेटर रे काटिचु। आउ चोपा आमे छड़ेइनु। आपण मानकु जदि काकुड़ी चोपा पसंद नुह ताहले आपण माने काकुड़ी चोपा मध्य छड़ेइके एमिति कोरिकी नै परिबे। ता सहित पियाज को छोट छोट खंड करिकी गोटे पियाज दे देइचु। आउ टमाटो फाळे ताको मध्य छोट छोट खंड करिकी देइचु। कंचा लंका, धनिया पत्र ए सब को पूरा छोट छोट खंड करिकी काटिकी दे देबे। ता सहित आमे एठी नेइचु गोटे गिना दही। दही को भल भाबरे प्रथमे फेंटी देबे। भल भाबरे स्मूथ हेके फेंटी ही सारिबा परे आमे जो काकुड़ी, टमाटो, पियाज, कंचा लंका, धनिया पत्र सबू काटिकी रखिथिले सेथिरे दही को मिसै दबा। एबे दबा स्वाद अनुसार लूण, आधा छोट चामच कला लूण, ता सहित गोटे छोट चामच भजा जीरा गुंड आउ गोटे छोट चामच चाट मसला पाउडर, टिके चटपटा स्वादिष्ट होइकी रहिबो। ता सहित आधा छोट चामच गोलमरीच गुंड, जहाँ फल कि तार राग, बास्ना, स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। आउ आमर रायता को आउ टिके फ्लेवरफुल करबा पई आमे एठी गोटे तड़का दबा। सेथि पई गोटे माटी पात्र रे देई दबा गोटे बड़ चामच सोरिष तेल। सोरिष तेल रे करिवे तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। आउ गोटे छोट चामच जीरा, हेंगु टिके आउ सुखिला लंका पकेकी टिके फ्लेम को बढ़ाई देबे। देखिबे जेतेबेले सोरिष तेल टिके जळिबा को आरंभ करिवो आउ जेतेबेले नियाटा लागि जिवो संगे संगे आपण माने कोन करिवे ना चुल्ली रु नेकी आमे जो दही रायता प्रस्तुत करथिले तार ठीक मझी रे रखि देबे। आउ संगे संगे ढांकुणी रे घोड़े देबे। 5 रु 7 मिनिट पई घोड़े की ताकू रखि देबे। संगे संगे बिल्कुल ढांकुणी को काढिबेनी। एमिति घोड़े देले कोन हबो ना, जेहेतु तेल रे निया लागि जाइथिबो आउ आमे घोड़े दबा संगे संगे नियाटा कण हबो ना ता भितरे लिभि जिवो आउ पूरा गोटे धुआं भलिया हे जिवो। आउ सेई धुआं बा स्मोकी फ्लेवर हमर ए दही रायता को आसी जिवो। आउ 5 रु 7 मिनिट घोड़े दबा फल रे भल भाबरे ये पूरा स्मोकी फ्लेवर पूरा पूरी दही रायता भितरे रहि जिवो। बहुत स्वादिष्ट होइकी रहिबो आउ बास्ना तो बहुत बढ़िया हबो। आपण माने एमिति दही रायता सोरिष तेल तड़का रे एमिति स्मोकी फ्लेवर रे प्रस्तुत करंतु। ता ऊपर टिके भजा जीरा गुंड आउ टिके धनिया पत्र रे गार्निश करंतु। जेहेतु आमे माछ मुंडरे मुढ़ी घांट पलौ प्रस्तुत करिचे, माछ सहित सोरिष तेलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। सेथिपई आमे ए रायता रे देसी घी रे न छुंकी आमे सोरिष तेल रे छुंकीबा, तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। आउ सेई भितरे एबे देखंतु हमर प्रेशर कुकर रु ऑटोमेटिक एयर गला परे आमे ढांकुणी को काढी देइचे। आउ केते सुंदर हमर प्रस्तुत हे जाइची मुढ़ी घांट पलौ
पूरा पूरी गोटी गोटी झुरझुरा होइकी ହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭରର ଦହି ରାଇତା ଆଉ ପିଆଜ ଏଇ ସବୁ ବାସ୍ନାରେ ରୋଷେଇ ଘରଟା ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି, ଚାଉଳ ଡାଲି ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପଲଉ ସହିତ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭରର ସୋରିଷ ତେଲ ତଡ଼କା ଦିଆ ଦହି ରାଇତା। प्रस्तुति प्रणाली अति सहज किंतु लागिबो भारी टेस्टी। थरे एमिति बनै खाइले सब बेले बनैबे 100% ग्यारंटी। आजिर प्रस्तुति आपण मानक भल लगी विनम्रतार सहित आपण मानक अनुरोध प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेबे। तेबे आज पई एतिकी पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रे आउ गोटे नुआ रेसिपी सहित। जय जय जगन्नाथ।